Hello, rumchaksuwa sakantikon changsa thai angni blog kona digemende dalde anga nasungna angni bustu sokpa gapa ko unboxing kai misukat na meya nasungna mai bustu enggen ne chanchi na badonga nasungni mukhang anga yako khuligen niang aibu maya mo digemende anga banoni ko mai dike biata ukubang nasungna aga natsolgen khuliatai na ha mo jol video ko namna ka ode like kana share kana gwal na bene pengrang ne ta syune na de excited nong ha ya ko nina skemeng na anga jagum kan spek kchinga ko gan na habar pengrang na sung ka ba mo tege mena anga mija on bi ata hachem demen dal sa sukpa ha ya packet pa nama ya maini ne chanchina ba donga Lenskart ni ya yebo na sungba dinas kang ode bi na kata manaigen manderang ko rong thalli nikna kata ba lekha porai na kata ba mukron kon brina na ngai nga hamo yarang jok yan skang pa ko nga nasuna khuli miso katinga mai ta ken kar pingrang na songara tao sa yan first time nga di yan square ko de square niya kan gen mai kora square mo square niya kan gen ya tak pa ko de tao sa yan first time di atinya yan skang pa kan ni na me nga square ko pang eri krajang na de round ko kan rongani gemen deba on titi scooty salarang de salna ganna na maigen maina on titi no stung nung nga jokana mo helmet kanani yemde yan skang ba na sungna nga khudi misu kata ha dekimeng ta ogni gipa gigini mani de biataro nga gigini ko ge sa gigini ni da maine gan gen ge sani damde hazalsa rchasni chumro mo ndiba hazalsa rchasni oba offer naro komi discount naro bishong gigini ra ode dike komi naro hazalsa rchagni chem trako diba gigini ko hazalsa rchasni ona hani gmenanga gigini biata haromo nos thong arang ode matka aro ge sadung ko kana ta takani na au ya ge gepan ko khulini na mai rokhom ya ko anga sle nikin biata thang khrama khrajoma titi green mang mai ba takaya de adi aga ba khra bata na sungba kanat po a khajana ge ginian diba aga thalo mayonggen phangna nanga din nakarang khodi ganrong jachem yan first time yan dige takaba di mai ba komang design komang aro ya dige square komang yan first time ya de ontisa buchu marang ni ganna gata takamo nakomang ba ganna ginok mai taken namgi jako gchinga hwa na batte de namkhalgen bija wangni gan gabra asung dappi mena woba mamung de ungkhu jachimro ondiba asung dappi mangna nostong jokro ade phangnan dige round ko aro black color takaba ko dige frame de black color ko sa ganrong achim de kemingde nasung sabarang bi nas kang ode mukron deke power donga ko gan gaparang deke check up kai mana anthang thangni prescription gata bri gaparang mo glass kon ge spec ko bri nas gaparang de lens khatro dingthang dakba design color rang pang a aro damni kri matamde slabas slabata mo design rang ba deke mingde bi nas kang ode nasung lens khat ni ko bibo maina nova lens khat to khomi khalaro na optical ni ko ra ode ya ge sani daman hazal gtham bchagani bar chagtham den abrina nanggenchim ya ge sani daman dege mangna lens cutting ko ra ode on titi khomi khalani ko base era na kata mana ro anthanani namne ka ko color bang jamaina dege mai baba design bang jamaina anthanani namne ka ko base emangna ra na kata mana na sung binas ka ode bina kata mangen lens cutting ko ba de sabarang mashi phajang ode mai dake bina nanga wa ko mashi phajang ode snat na kata ba manage nanga aga natna bas kiat na kata manage dege mengde mai ba ko de power ko di prescription ko di bisong na whatsapp kata ka atna nanga uno de bisong nakni mukron ne power ni gita baita power ko gana wo ko thariot na tayaro bisong aro thara kaya mai baba anga mai salo school ba salo bi atai ko dalam supajok thara kaya diba pay ka chingna nanga ne cash on delivery manja pay ka esa bitna nanga deke mana nasung sabarang binas kang ode diba golden mai ni angane chim gold membership ma mai bana takapa ko upgrade khana nanga chim anga uwa ko upgrade khang ode anga khomi batte man khugen chim uwa la hanga check khatna ko jamanosa nikaha upgrade khana nanga chim ro upgrade khang ode
mai ontiti komi khale mana chimromo rachasa baitaba discount manko genchimanga sotpri skuma baitaba taki discount manko chimja manusanga masia ekimena daude anga dam bisungni dam ona gatan biatai ha jebong china mo alamala kancing nadi cholni jok spek kchinga khanga jasang ukle gana ha dalde knaloni de yan getal khogan gano aro bisong den dakple maibarang ogda dakke yan chini optical rang ogda dakke thariacha longen namma ko na ya cover ba tekemangna package pa namma ko bisongde thari onata mamungba nostungja onatoba bisongde aru yan dakparango yan dakba ochpe onata optical ode yan dakparang honja direct ndige chpe mena ya rpak bakosan onata ya diba bisongde Lenskart ni de longin namma namme thari onata aro spec pa quality ba ontiti angade nambat khala gata nikamo optical ningo anga ganna baitaba bilsiongjok unigo thari bi order kai kai ganna aro supana takpli ruta optical ode diban a Lenskart ningo order kabo tharakin supai gen yani bonga salbri skurbar sonibar robibar salgthamsan nangaya dal sombar odi supai jok andige nostung gutkarangoba ba be a maiba taka nostung arangoba tharaki supai aro no biat nakata mangen nasung sabarang changjai ngode skiat nakata manegen ba biat nakata ba sipang jolni ode thari onat na manegen mo apps ko download kabo Lenskart ko digemangna order katai bo mamungja arun achangjai ode bisungan khol kaya nakna khol kaya mena skiatai gen dakaban dakbu click kabo wanon dige kapat bo ne mena bisungan skiatai ya longin namma ade anthani namminka optical ni na batte de Lenskart ni khona ade anthani birungaya aro tamba komi khalamo yasan video de mamungba dongja plakon bethela bye bye